Shalom. Shalom. Happy Sunday everyone. Selamat hari Minggu semua. Nice to meet you all. Senang bertemu dengan Anda semua. Now we are going to start our Sunday service. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah Minggu ini. Let us pray. Mari kita masuk jalan doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk berkatmu hari ini. Thank you Father for today blessing. Kalau sekarang kami akan memulai ibadah kami, As we are going to start our prayer, biarlah Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. please bless the sermon from beginning to the end of this service. Dan biarlah firman-Mu yang akan kami dengar nanti, And let the words of God, the message from you that we are going to get today, bisa menjadi berkat dalam hati kami dan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. can be a blessing in our heart and a rema into our life. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Thank you Lord Jesus, thank you Holy Spirit. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. In the name of Lord Jesus we pray. Amin. Amen.
Shalom. Shalom. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. Nice to meet you all today again. Senang jumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di ibadah minggu ini. We are going to see about some deeper information about Jesus, what he was doing Kita akan melihat lebih dalam lagi tentang apa yang dilakukan Tuhan Yesus after he got resurrected. setelah ia dibangkitkan. It includes after the death. Termasuk setelah kematiannya. There's a question that, if he is a God, how God can die? Ada yang bertanya, kalau ia Tuhan, kenapa Tuhan mati? And if he dies, then the whole chapter should have been finished. Kalau ia udah mati, udah selesai dong semuanya. So there are many questions about this. Jadi banyak sekali pertanyaan mengenai hal-hal ini. So Friday he died, Hari Jumat ia meninggal, Sunday he got resurrected. hari Minggu ia bangkit. But what he was doing on Saturday? Apakah yang ia lakukan di hari Sabtu? So these are all big question marks to people. Ini semua tanda tanya besar bagi beberapa orang. So let's look from the Bible, what was he doing really Mari kita lihat dari Alkitab apakah yang sebenarnya ia lakukan. on Saturday, Pada hari Sabtu and after resurrection, dan setelah kebangkitannya, what he was doing, apa yang ia lakukan, and how he changed himself, his position, and our position changed. dan bagaimana ia mengubah posisinya yang juga berelasi dengan berubahnya posisi kita juga. Okay, let's go to the Bible now. Mari kita buka Alkitab kita. 1 Peter chapter 3 verse 18 to 20. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20. Christ also suffered once for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, and made alive by the Spirit. Verse 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. So here it says, Jadi di sini dikatakan, he died in the flesh. ia mati dalam bentuknya sebagai manusia, dalam keadaannya sebagai manusia. But made alive in the Spirit. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. So we need to understand Jadi kita perlu who mengerti is Jesus. siapakah Tuhan Yesus. He's one of the triune God. Ia adalah salah satu dari Allah Tritunggal. In other words, God is a spirit. Dengan kata lain, Tuhan itu adalah roh. But Jesus came only as a human being. Tuhan Yesus datang sebagai manusia. He is not a prophet. Ia bukan nabi, He is not a human being. ia bukan manusia, But he took the form of a man, the Bible tells. tapi dikatakan ia mengambil bentuk manusia. So when he was crucified, Sehingga saat ia disalibkan, he died in the flesh. ia mati dalam keadaannya sebagai manusia. So here it tells, but made alive in the Spirit. Tapi dikatakan di sini ia dibuat hidup, dibangkitkan menurut roh. So if he is alive in the Spirit, Jadi apabila ia hidup dalam roh, what he was doing? apakah yang ia lakukan? That's what we see in the next verse, Itu yang kita lihat di ayat selanjutnya. verse 19. Ayat 19. By whom also he went and preached to the spirits in prison. Verse 20. Who formerly were disobedient, when once the divine long-suffering waited in the days of Noah, while the ark was being prepared, in which a few that in 8 souls were saved through water. Dan di dalam roh ia juga pergi memberitakan Injil kepada roh-roh di dalam penjara. Ayat 20. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah telah menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. So here we see Jadi di sini kita lihat that Jesus Tuhan Yesus
on the Saturday, di hari Sabtu, he went to the heads, and then he preached to the people who are there who died in the time of Noah. ia turun ke dalam Hades, ke dalam kerajaan maut, dan di sana ia memberitakan Injil untuk orang-orang sejak zaman Nuh. Hallelujah. Haleluya. Why he has to do that? Kenapa ia harus melakukan itu? Because the Bible tells Karena Alkitab Jesus mengatakan was slain even before the foundations of the world. bahwa Tuhan Yesus sebenarnya telah disalibkan sebelum dunia dijadikan. So he has to die for everybody. Artinya ia sebenarnya mati untuk semua orang di bumi. Not as some of us think that 2,000 years before he died, so he is responsible only after 2,000 years. Bukan ia mati hanya untuk orang setelah 2000 tahun yang lalu sampai sekarang, atau hanya setelah dia hidup saja. The Bible tells Alkitab mengatakan in Philippians, dalam kitab Filipi, the world is made by him, through him, for him. dunia dibuat olehnya, baginya, melalui dia. Hallelujah. Haleluya. So it's created for him. Jadi diciptakan bagi Yesus, So he had to take care of it. sehingga ia harus memelihara itu. Okay, let's go to Ephesians chapter 4 and verse 9. Kita lihat Efesus 4 ayat 9. Now he ascended, what does it mean? But that he also first descended into the lower parts of the earth. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. So here it tells what? Jadi di sini dikatakan apa? Descended unto the lower parts of the earth. Telah turun ke bagian yang paling bawah dari bumi. So not on the surface of the earth. Jadi bukan di permukaan bumi. Hallelujah. Haleluya. Then Sunday he got resurrected in the flesh again. Dan barulah hari Minggu ia dibangkitkan lagi dalam bentuk manusia. But many times Tapi banyak kali people show the picture as Orang- if he's like an angel, all white dress. menunjukkan saat kebangkitannya seperti malaikat But berbaju Jesus- putih. But Jesus, when he met Mary Magdalene, Yesus waktu ia berjumpa dengan Maria Magdalena setelah kebangkitannya, he said, "Don't touch me." ia katakan jangan sentuh aku dulu. So Jesus was not in spirit alone, he was in flesh. That's why he said, "Don't touch. You cannot touch a spirit." Jadi Tuhan Yesus bukan hanya bangkit dalam roh, tapi dalam bentuk kedagingan, daging juga. Itu sebabnya ia bilang jangan sentuh dulu, karena dia bukan roh ya, kalau roh nggak bisa disentuh. And later to Thomas he said, "Put your finger and hand and check." Dan juga kepada Thomas dia katakan, ya ini cucukkan jarimu ke tanganku. So if he's in spirit, he Kalau cannot ia put the dalam finger or roh, hand. ya Thomas nggak bisa mencucukkan, meskipun Thomas juga tidak mencucukkan. So Jesus appeared in flesh. Tuhan Yesus menampakkan diri kemudian setelah kebangkitannya dalam bentuk manusia. Okay, let's go to Acts chapter 1 and verse 3. Kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 3. To whom he also presented himself alive after his suffering by many fallible proofs, being seen by them during the 40 days, and speaking of them pertaining to the kingdom of God. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. So Jesus Jadi Tuhan Yesus appeared to their people for 40 days after resurrection. setelah kebangkitannya berkali-kali menampakkan diri. He not only appeared for the 12. Bukan hanya kepada 12 muridnya atau rasulnya. Okay, let's see that. 1 Corinthians chapter 15 and verse 6. Kita lihat 1 Korintus 15 ayat 6. After that he was seen by over 500 brethren at once, whom the great part remain to present, but some have fallen asleep.
Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. So here, Jadi di The Bible sini tells- Alkitab mengatakan Jesus appeared to more than 500 people. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. And it tells also that some Dan- of them were alive when this book of Acts was written. Dan dikatakan juga beberapa dari 500 orang itu masih hidup saat kitab Kisah Para Rasul ini ditulis. Jadi ada bukti nyata, bukti orang hidup. So, what did Jesus do? Jadi apakah yang Tuhan Yesus lakukan? The first thing, Yang pertama, he went down to the heads and then he took the people he preached there. ya Tuhan Yesus turun ke dalam kerajaan maut atau ke dalam Hades, menginjil di sana, membawa jiwa-jiwa yang harus dimenangkan. Number 2, Menyelamatkan jiwa-jiwa yang harus dimenangkan. Nomor 2, let's see, he changed his position. ia mengubah posisinya. In other words, he changed our position. Dengan kata lain, ia juga mengubah posisi kita. Okay, let's see the first part of John 20 and verse 17. Kita lihat dari Yohanes 20 ayat 17. Jesus said to her, "Do not cling to me, for I have not yet ascended to my Father, but go to my brethren." Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku." So Jesus told, Jadi Tuhan Yesus mengatakan, "Go and tell my brother." pergilah dan katakan kepada saudara-saudaraku. Which brother? His brothers who were born with him. Apakah maksudnya anak Yusuf dan Maria, saudara-saudaranya? No, Bukan. he's talking about the disciples. Ia bicara tentang para murid. But when he was alive in the flesh before the death, Tetapi ia tidak berkata demikian saat ia masih hidup dan belum mati. he said, "I am your katakan, master, Aku adalah Tuanmu, I am your teacher." aku adalah gurumu. So the master and the teacher became now a brother after resurrection. Itu ia mengatakan guru dan tuan sebelum ia bangkit, saat ia masih hidup sebelum mati. Setelah kematian dan kebangkitannya, itu berubah menjadi saudara. So Jesus, Jadi Tuhan Yesus, many times we teach the children, seringkali kita ajar kepada anak-anak, father, or papa, or whatever. bapak-bapak atau papa-papa, But bapak. Jesus is not our dad. Tapi Tuhan Yesus itu bukan Bapa kita. It's the Father God. Bapa itu Allah Bapa. But Jesus Tapi Tuhan Yesus is our brethren. adalah saudara kita. Hallelujah. Haleluya. The Bible tells, Alkitab a mengatakan, friend is the one who is born to be with us, but a brother is the one who is forever. ada pepatah yang mengatakan, teman adalah dia yang lahir bagi kita, tetapi saudara adalah dia yang diperuntukkan bagi kita selamanya. To help in the time of trouble. Untuk menolong di waktu kesusahan. So Jesus, Jadi Tuhan Yesus make him as a friend. Don't keep a distance with him. buat ia menjadi saudara dan juga teman. Jangan memberi jarak dengannya. Because if he is your brother, Karena apabila ia saudara, you can talk to him anything. engkau bisa berbicara kepadanya You can apapun. share with him anything. Engkau bisa share kepadanya apapun. Because brothers have the same interest to safeguard the family. Karena punya darah yang sama untuk menyelamatkan keluarga. The family of the kingdom of God. Keluarga kerajaan Allah. Hallelujah. Haleluya. Okay, next third point, let's see. Poin Same, ketiga in the same verse, di ayat yang the sama, second part of it. bagian keduanya. I am ascending to my Father and your Father, and to my God and your God. Dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. So here, Jadi di sini the position changes furthermore.
posisinya lebih makin berubah lagi. When he was teaching, Saat ia mengajar dulu, he said, I will ask my father, I will ask my father, I will tell my father, if I request my father. He tells always, my father, my father. ia mengatakan, aku akan tanya Bapakku, aku akan memohon kepada Bapakku. Dan ini semua ia sebelumnya mengatakan Bapakku. But now he tells, Tapi sekarang ia katakan to my father kepada Bapakku and your father, dan Bapamu. to your God Kepada Tuhanmu and to my God. dan Tuhanku. In other words, he stoops down his position from being a triune God to be equal with us. Dengan kata lain, ia sedang menunjukkan bahwa ia merendahkan dirinya supaya sama dengan kita. And he elevates us into the family of God. Dan dengan kata lain, ia juga mengangkat kita masuk ke dalam keluarga Allah. So the resurrected Jesus operates in a different way after he got resurrected. Jadi Tuhan Yesus yang telah bangkit beroperasi secara berbeda dibanding sebelum ia bangkit. Let's see John 20 and verse 22. Kita lihat Yohanes 20 ayat 22. And when he said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Hallelujah. Haleluya. He said what? Ia katakan apa? Receive the Spirit. Terimalah Roh Kudus. As my Father sent, in verse 21, he said, as my Father sent, I also send you. Dalam ayat 21 ia katakan, seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu. So he gives the authority. Jadi ia memberikan otoritas. The way the Father gave the authority to Jesus, he gives authority to us. Seperti halnya Allah Bapa memberi otoritas kepadanya, sekarang ia memberi otoritas kepada kita. Now you have to understand. Nah, kita perlu mengerti. In Matthew chapter 10, Dalam Matius 10, he sent 2 by 2 and asked them to report back to him. ia mengirimkan para murid dua orang untuk melayani, dan kemudian beberapa lama setelah itu mereka diminta untuk kembali dan melapor kepadanya. But now, Tapi sekarang he gives the authority ia memberi otoritas so they can go individually and operate. sehingga para murid bisa pergi pribadi-pribadi sendiri-sendiri dan beroperasi dalam That's why you pelayanan. see John goes alone, Thomas go to India, everyone go alone, not two. Itu sebabnya kita lihat Yohanes pergi sendiri, Thomas pergi sendiri sampai ke India, bukan sepasang-sepasang mereka perginya. Next thing, let's see. Yang berikutnya kita lihat, When Jesus was alive, saat Tuhan Yesus hidup, he said, ia mengatakan, forgive one another. ampunilah satu sama lain. Forgive your enemies. Ampunilah musuhmu. Don't take vengeance. Jangan membalas dendam. But now he moves to another level. Tapi sekarang ia bergerak ke level yang berbeda. Okay, let's see what Jesus is telling after he got resurrected. Kita lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus setelah kebangkitan. John 20 and verse 23. Yohanes 20 ayat 23. If you forgive the sins of any, they are forgiven them. If you retain the sins of any, they are retained. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. So here he tells something much more deeper, much more different. Di sini dikatakan sesuatu yang lebih dalam dan berbeda. Earlier he said what? Forgive even 70 times. Sebelumnya ia mengatakan waktu sebelum kebangkitannya kita mengampuni 7 kali 70 kali. So it's very clearly shows Jadi sangat jelas you menunjukkan have to keep on forgiving. bahwa kita harus senantiasa memberi ampun. That is something personally. If anybody is attacking you personally, talking personally, you have to forgive and keep on forgiving. Yaitu apabila ada orang yang menyerang kita secara pribadi dan sebagainya, melakukan sesuatu yang buruk, ya kita harus mengampuni dan terus mengampuni. But here Tetapi di sini he tells, ia if you mengatakan, forgive, it will be forgiven. If you don't forgive, it will not be forgiven. apabila engkau mengampuni akan diampuni, apabila engkau tidak mengampuni dosanya akan tetap. In other words,
Dengan kata He lain, gives you authority to forgive. ini adalah pemberian otoritas untuk mengampuni. Jesus Tuhan Yesus was questioned about this authority, very same authority. Are you a God to forgive? sebelumnya saat ia dalam masih hidup dipertanyakan, apakah engkau Tuhan sehingga engkau bisa memberi ampun? Because Jesus said, your sins are forgiven. Take you are healed, he said. Karena Tuhan Yesus sering berkata, engkau disembuhkan dan dosamu diampuni. Now, if you have to heal people, Nah, apabila kita harus menyembuhkan orang, sometimes kadang-kadang their sins are standing against them. dosa mereka berdiri menentang mereka. So we need to have the authority to forgive. Sehingga kita perlu otoritas untuk memberi ampun. In other words, Dengan kata if you lain, see kalau kita lihat the Catholic priest, pendeta Romo-Romo Katolik, what they do, apa yang dia lakukan? this mereka is what they lakukan. adopt, this verse. Ini ayat inilah yang mereka adopsi. So they go and ask for forgiveness and they confess there. Sehingga jemaat datang kepada pastor mengaku dosa dan minta ampun. But here, Tapi di sini Jesus gives you authority to forgive. Tuhan Yesus memberi otoritas untuk mengampuni. Hallelujah. Haleluya. It's a different level after resurrection. Ini adalah suatu level yang berbeda setelah kebangkitannya. So Jesus keeps rising us into his position literally as his own brother. Yaitu Tuhan Yesus terus mengangkat kita sehingga secara harafiah kita bisa berada di posisi yang sama dengannya. Hallelujah. Haleluya. The next one, Yang berikutnya, he triggers the faith. ia membangkitkan iman. You know, Thomas put his finger and hand. Thomas said, I will not forgive. He said, put your finger and hand. Thomas ingin menaruh tangannya, mencucukkan tangannya kepada lubang Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus katakan, cucuklah tangan dan lambungku. But if you see, Tapi kalau kita lihat, when there was a woman who came to him, the Samaritan woman, and asked him for healing, he said, no, I didn't come for everyone. I came only for the lost sheep of Jews. saat wanita Samaria datang dan minta supaya anaknya disembuhkan, Tuhan Yesus bilang, saya bukan datang buat yang lain, hanya buat domba Israel yang hilang, anak-anak domba Israel yang hilang. And some of the time Jesus said, it's your faith which will heal. Have faith, he said. Dan beberapa waktu juga Tuhan Yesus mengatakan, imanmu yang menyembuhkan, milikilah iman. And even he could not heal many people in his own hometown because they didn't believe him. Bahkan ada kisah di kampung halamannya, ia tidak bisa menyembuhkan orang di sana karena orang-orang tidak percaya, tidak beriman. But resurrected Jesus is different. Tapi Tuhan Yesus yang telah bangkit itu berbeda. He comes and triggers the faith. Ia datang dan membangkitkan iman. Come on, put your finger and hand, check up. Ayo, cucukkan jarimu. So Jesus, Jadi Tuhan Yesus, he triggers your faith. ia juga membangkitkan iman. But when he was in the flesh, Tapi saat ia sebelum meninggal He- masih dalam he daging, was operating different way. ia bekerja secara berbeda. Okay, let's see the next one. Yang berikutnya, Let's see John 21 and verse 9. kita lihat Yohanes 21 ayat 9. Then as soon as they had come to the land, they saw fire of coals there, and fish laid on it, and bread. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. If you read the previous 2 or 3 verses, Kalau kita lihat 2-3 ayat sebelumnya, you'll know the story. kita akan mengetahui kisah yang sedang terjadi. They went back to fishing again after Jesus is resurrected. They went back to fishing again because Jesus is not there always with them. Setelah kematian Tuhan Yesus, mereka kembali, setelah kebangkitan mereka, murid-murid kembali menjadi nelayan karena sudah tidak ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak senantiasa bersama mereka seperti sebelumnya. So, because when Jesus was there, he was feeding for them and to the whole family. Ya karena waktu bersama Tuhan Yesus yang memberi makan mereka beserta keluarga mereka. Probably maybe now they're not getting any offering and they're not preaching anywhere. Mungkin sekarang mereka tidak ada dana, tidak
berkhotbah dimanapun tidak dapat amplop. So they are going now back to their business. Sehingga mereka kembali menjadi nelayan. Jesus did not leave them. He come there also. Dan dalam kejadian ini Tuhan Yesus juga datang ke sana. And he asked them, Dan ia tanya kepada mereka, do you have any food? apakah ada makanan? They said, oh, no, nothing. Tidak ada. Even we tried the whole night, we cannot get any fish. Kami telah mencoba sepanjang malam, tidak ada ikan. And Jesus said, put your net on the right side. Dan Tuhan Yesus katakan, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahumu. It doesn't make any difference when you put on the left or the right in the boat, okay? Sebenarnya secara logika, jala itu ditebar di kiri atau di kanan, nggak ada perbedaannya. Karena ikan kan bergerak ke kiri dan ke kanan. It's the obedience which makes the fish to jump into the net and refuse to go out. Tapi ketaatan para muridlah yang mendorong ikan-ikan untuk lompat ke dalam jala mereka. Hallelujah. Haleluya. And then Kemudian they bring the fish to the net, but before they come to the shore, they see Jesus is already cooking the fish. mereka tarik jalannya yang penuh ikan dan bawa ke perahu. Sebelum perahu sampai ke tepian, mereka telah melihat di tepi laut Tuhan Yesus sedang memasak ikan, membakar ikan. Where did he get the fish? Where did he get the fire? Dari mana ikan dan apinya And where did he get the bread? dan rotinya. Is he running a bakery or is he smoking? Ya kita tahu ya Tuhan Yesus di situ tidak menjalankan bakery atau pegang api atau apa. So what happened? Apakah yang terjadi? If you remember, Kalau kita ingat when he was alive in the flesh, saat ia hidup masih di dalam daging, he took the bread of somebody and took the fish of somebody and multiplied and gave it. ya saat ingin memberi makan 5.000 orang, ia pertama memperbanyak dari 5 roti dan 2 ikan yang sudah ada. But now, Tapi sekarang he doesn't need anything. He just created because he went back to triune God. ia tidak memerlukan lagi sesuatu, langsung ia ciptakan saja karena sekarang ia udah Allah Tritunggal, udah kembali. Hallelujah. Haleluya. So remember, Jadi ingatlah, the resurrected Jesus is different. He is now having a creative power back again. Tuhan Yesus yang telah bangkit berbeda dengan Tuhan Yesus yang sebelum bangkit. Ia telah kembali menjadi Allah Tritunggal dan mempunyai kuasa. Hallelujah. Haleluya. So Jesus is something different after he got resurrected. Jadi Tuhan Yesus berbeda sebelum dan sesudah kebangkitannya. And as you know Dan seperti kita ketahui about Peter tentang Petrus, in John 21 and verse 15 onwards, dalam Yohanes 21 ayat 15 dan Okay, let's see seterusnya, there, so we'll kita understand. lihat supaya kita mengerti. so when they had eaten the breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than this? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, feed my lamb. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Hallelujah. Haleluya. So you see, Jesus Jadi kita lihat di sini Tuhan Yesus asked Peter, menanyakan kepada Petrus, do you love me? apakah engkau mengasihiku Petrus? Now the question, the same thing for you. Do you love him? Pertanyaan yang sama padamu juga, apakah engkau mengasihi Yesus? If you love, Kalau engkau mengasihi, what did Jesus tell? apa yang Tuhan Yesus Feed my katakan? lamb. Gembalakanlah domba-dombaku. Not the sheep, yeah, the lamb. Di sini dikatakan anak domba, dalam ini lamb, bukan sheep. Sheep itu domba yang udah dewasa, lamb itu anak domba. The second time he asked, Kemudian Tuhan Yesus bertanya lagi kedua do you kali, love me? apakah engkau mengasihiku, Simon? What is this? He Baik, said, apa yeah, maksudnya? Jesus. Simon Petrus bilang ya. And Jesus said, Dan Tuhan Yesus now the katakan, promotion comes. Okay, take care of my sheep. nah ini baru Tuhan Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku, bukan anak domba lagi. So first time the lamb, the second time the sheep.
Yang pertama anak domba, yang kedua domba. But the third time he asked, do you love me? Yang ketiga kali Tuhan Yesus tanya lagi, apakah engkau mengasihiku, Petrus? Wow, how you feel? Wah, gimana kalau ditanya sampai 3 kali? He said, you Demikian. know about me, I love you, Jesus. Tuhan Yesus, engkau tahu aku mengasihimu. The third time he asked because he wanted to reverse what he spoke negative. Ketiga kali Tuhan Yesus tanya, sebenarnya itu adalah suatu tindakan untuk menghapus penyangkalan Petrus yang 3 kali sebelumnya. Hallelujah. Haleluya. So Jesus Jadi Tuhan Yesus want to reverse back the negative words of Peter before he elevate him to the position of a pope, to elevate him to the position of the head of the church. ingin menghapuskan penyangkalan Petrus 3 kali dengan pengakuan Petrus 3 kali mengasihi Yesus, karena Petrus dipersiapkan untuk menjadi kepala gereja. Hallelujah. Haleluya. So before he is taken away, Jadi sebelum Tuhan Yesus pergi, let's see what he spoke to them in Mark chapter 16, kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan di Markus 16 verse 17 onwards. ayat 17 dan seterusnya. And these signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons. They will speak with new tongues. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Hallelujah. Haleluya. So here Jesus tells, Jadi di sini Tuhan Yesus mengatakan, these signs will follow those who believe. tanda-tanda ini akan mengikuti mereka yang percaya. And they shall cast out demons. Dan mereka akan mengusir setan-setan. At one point of time, the disciples cannot cast out the demons and they had to bring the possessed people to Jesus. Pernah terjadi murid-murid tidak bisa mengusir orang yang sedang kemasukan setan, sehingga orang itu harus dibawa kepada Yesus. So now before he goes up to heaven, Nah, ini peristiwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. he gives the authority over the demons. Tuhan Yesus memberi otoritas atas setan-setan. And let's see now the next verse. Dan kita lihat ayat berikutnya, Verse 18. ayat 18. They will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick, and they will recover. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. So here, as I told you earlier, Jadi di sini seperti yang saya katakan he gives sebelumnya, the power to forgive. Ia memberi kuasa untuk mengampuni, Now he gives the power for healing. dan sekarang ia memberi kuasa untuk menyembuhkan. Because you see, many times Jesus said, when they are asking for healing, but he said, your sins are forgiven. Karena banyak kali Tuhan Yesus waktu orang minta disembuhkan, Tuhan Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. So many times the healing cannot happen unless it's forgiven. Jadi banyak kali kesembuhan tidak terjadi kecuali dosanya diampuni. So we saw Jesus give the authority to forgive. Jadi kita tadi udah melihat Tuhan Yesus memberi otoritas untuk menyembuhkan, No. untuk mengampuni, Now he gives authority to heal. dan sekarang ia memberi otoritas untuk menyembuhkan. So the healing can be perfect. Sehingga kesembuhan bisa sempurna terjadi. After this, Setelah ini, let's see the 19th verse. What kita lihat happens. ayat ke-19. So then after the Lord has spoken to them, he was received up into heaven and sat down at the right hand of the Father God. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Hallelujah. Haleluya. So you see Jesus Jadi sat at the kita right lihat hand of the Father. Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. After giving this authority, he was taken up. Setelah memberi otoritas ini, ia diangkat. Remember, Ingatlah, the resurrected Jesus, the authority and the power is different. Tuhan Yesus yang telah bangkit, otoritas dan kuasanya berbeda dari yang sebelum dia bangkit. He had the creative power, even if it's not that he can create. Ia kembali mempunyai kreatif power, kuasa kreativitas. And not only for him there's a change, but he brought
a drastic change even in our lives. Dan bukan hanya ia yang berubah, tapi ia juga membawa perubahan dalam kehidupan kita murid-muridnya. How does it happen? Bagaimana itu terjadi? Verse 28 tells, Ayat 20 mengatakan, and they went out and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs. mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. So don't need to worry whether this Jadi- will happen or not happen. Nggak usah khawatir apakah ini akan terjadi atau tidak. Many times Banyak kali we think, oh, I have to pray, kita berpikir, I have oh, to do this, aku harus I have to do berdoa, that. aku yang harus lakukan ini dan Of itu. course, you have to pray, you have to be holy, Ya tentu kita harus mempersiapkan diri kita, But- berdoa dan hidup kudus. but it's not you who do. Tetapi yang melakukan sebenarnya Tuhan Yesus. Tapi kita jadi wadah yang layak untuk dipakai Tuhan Yesus melakukan tanda-tanda dan mujizat. Here it tells what? Di sini The dikatakan Lord apa? working with them and confirming Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu with the accompanying signs. dengan tanda-tanda yang menyertainya. Hallelujah. Haleluya. So it's not you who do. Jadi bukan engkau yang melakukan, It's not the pastor who do. bukan pendetanya yang It's melakukan, Jesus who do. tapi Tuhan Yesus with the yang signs and melakukannya wonders. dengan tanda-tanda. Hallelujah. Haleluya. So remember this. Jadi ingatlah ini. The resurrected Jesus Tuhan Yesus yang telah is bangkit different. berbeda. In Matthew chapter 10, Dalam Matius 10, he sent 2 by 2. ia mengirimkan para murid sepasang-sepasang. But the Bible did not tell that he accompanied them. Dan tidak dikatakan juga bahwa Tuhan Yesus menyertai mereka. But here Tapi di sini, it tells he shall accompany you wherever you go and minister. ia akan menyertaimu kemanapun engkau pergi untuk pelayanan. Do you love Christ? Apakah engkau mengasihi Yesus Kristus? If you love Jesus, Kalau engkau mengasihi Yesus Kristus, he gives you the ministry. ia akan memberimu pelayanan. Hallelujah. Haleluya. So let's pray Jadi mari kita berdoa and we ask God dan kita minta Tuhan the Jesus who resurrected bahwa Tuhan Yesus yang telah bangkit to work with us. bekerja dengan kita. Hallelujah. Haleluya. Shall we pray? Mari kita berdoa. If you are sick, Apabila ada yang sakit, put your hand on the place of sickness, tumpangkan tanganmu di bagian yang sakit. and the same Jesus will heal you. Tuhan Yesus yang sama akan menjamah dan menyembuhkanmu. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, we come to the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, you're the God Almighty. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang maha besar. Even today we pray that let your power, let your anointing come down on your people. Bahkan hari ini kami berdoa biarlah kuasa dan pengurapan-Mu tercurah atas umat-Mu. Touch them, Jamah mereka. heal them, Sembuhkan mereka. deliver them, Bebaskan mereka. because Karena you're not only the God, Engkau bukan hanya Tuhan. you're not only the Lord for them, Engkau bukan hanya Allah bagi mereka. you are an understanding brother now, Engkau adalah saudara yang penuh pengertian. so that we can share our problems, our Sehingga situation, and kami everything. bisa sharing masalah dan hal-hal yang kami hadapi. We don't need to have any kind of reservation Kami tidak perlu ragu-ragu. because we can be open with you. Karena denganmu kami bisa terbuka apa adanya. We thank you for the authority and the power you've given to us. Kami mengucap syukur atas otoritas dan kuasa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Let the same authority and the power come down on your people who are watching now. Biarlah otoritas dan kuasa yang sama tercurah atas siapapun yang saat ini beribadah bersama kami, baik langsung maupun online. In the mighty name of Jesus, we Demi claim nama your Tuhan power. Yesus kami curahkan kuasa Tuhan. Let your anointing come down on them Biar pengurapan Tuhan tercurah atas mereka. and be with them and Dan besertalah confirm dengan mereka. your power and your words on them. Dan teguhkan firman-Mu atas mereka. In the mighty name of Demi Jesus, nama Tuhan Yesus yang besar, Lord, we pray. kami berdoa. Amen, amen. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom, brother and sister. Sekarang waktunya kita untuk memulai persembahan. Now we are going to give our offering. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Before we give our offering, let us pray. Tuhan Yesus yang baik, Our Lord Jesus, terima kasih untuk berkat-Mu. thank you for the blessing that you have given in our life. Kalau sekarang kami akan memulai persembahan kami,
As we are going to give our offering today, Biarlah Engkau yang memberkati persembahan kami. please bless our offering Dan biarlah Engkau memberkati orang-orang yang sudah memberi. and bless those who give today. Supaya Engkau tetap tambah-tambahkan berkat dan kesehatan yang penuh bagi mereka semua. Bless them abundantly and give them a good health. Kau berkati persembahan kami ini. And bless our offering. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. In the name of Lord Jesus we pray. Amin. Amen. Let's receive the blessings of God. Mari kita terima berkat Tuhan. Let the blessings of Abraham, Kiranya berkat Abraham, let the blessings of Isaac, berkat Ishak, and let the blessings of Israel berkat Israel reach and every one of us. menyertai setiap kita. Let God make His face to shine upon you. Kiranya Tuhan membuat wajahnya bersinar atasmu. Let God give you good health and long life. Kiranya Tuhan memberi kesehatan yang baik dan umur panjang. Let God bless you Kiranya Tuhan memberkatimu and make you to be a channel of blessing. dan membuatmu menjadi saluran berkat. Let resurrected Jesus Biarlah Tuhan Yesus yang telah bangkit be with you menyertaimu and bring the souls through you dan membawa jiwa-jiwa melaluimu and use you. dan memakaimu.
The love of the Father, Kiranya kasih dari Bapa kita di surga, the grace and peace of Jesus, kemurahan dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus the leading Kristus, of the Holy Spirit, pimpinan dan bimbingan Roh Kudus, be with every one of us, kiranya menyertai setiap kita and with all the saints of this world, dan menyertai orang kudus di seluruh dunia until Jesus comes. sampai kedatangan Tuhan Yesus. Amen, amen. Amin, amin. God bless you, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. We're going to start the church offline, Kami akan mulai gereja offline on-site. so we'll inform you soon. Jadi kami akan segera menginformasikan saudara yang belum punya gereja bisa bergabung. God bless you, Tuhan Yesus memberkati and God be with you. dan Tuhan menyertaimu.